प्रथमे प्रेम हुए तापरे बहुत प्रेम हुए आउ तापरे धोखा खाई हृदय प्रेम को ही घृणा करे। कौन लगुच कौन समस्ते धोखा दियंती जदि आपण जन झील आउ कौन सी पुओ धोखा देइछि कौन भावुछंती सेही पुओ कौन सतरे धोखा देइछि। जदि आपण पुओ आउ समान कौन सी झीलटार धोखा पाइछंती कौन भावुछंती सेही झील आपण को ठकिछि। अरे बंधु यह भी तो होई पारे कि सामना लोक भल पाउछि आउ आमे किछि नेगेटिव साइड देखि ताकू धोखाबाज भाबी देइछे। भूल बुझामणा अनेक संपर्क भांगी दिए। भूल बुझामणा अनेक कहानीर मोड़ बदलई दिए। प्रेम भरा हृदय घृणा करने लगे। सामना लोक प्रति भावना ही बदलई दिए। भाई 2 मिनिट गोटे सत कहानी शुणु। दीपा खूब सरलिया झीलटीए खोला हृदयर होइथिबारु जा न कहिबा कथा सी ताकू भी बेले बेले भूल रे कही दिए। सेथिपाई सी जीवन रे बहुत किछ हरैछि तथापि सी तार स्वभाव छाड़ी पारि नाही। दिने किछि एपरि हेला सब बेले किछि ना किछि गपुथिबा पिलाटी कि बाध्य होई चुप रहुथिबा शांत सरल पिलाटी होई गला। मंटू माने बड़ भौणीकर सान दियर घर को प्राय जीवा आसीबा लागी रुहे। एसबु भितर दीपा आउ मंटू भितर प्रेमर संपर्क भी गढ़ी उठी थाए। कौनसी एक कारण दीपार घर लोक मंटू को पसंद करती नहीं। दीपा को मध्य बहुत भल भल बाहाघर प्रस्ताव आसीछि किंतु दीपा केवल मंटू को ही बाहाइब एपरि कही सबु प्रस्ताव को मना करी दिए। एमिति गोटे दिन फोन रे कथा हैला बेले दीपा तार अतीत विषय रे कहिला, देख मंटू जेहेतु आमे दुहे दुही को भल पाउछे सेथिपई मु तुमको किछि लुचाइबाकू चाहे नाही। अष्टम रे पढ़िला बेले राकेश मोर जणे क्लासमेट मते प्रपोज करिथिला। मु कम बयस होइथिबारु ठीक भूल न जानी ताकू ही कहिथिली किंतु ता व्यवहार भल नथिला। प्राय गोटे मास ता कथा होइछि तापरे मते काई ठीक लागिलानी। पाठपढ़ा टेंशन पुणी मो मामूंकर उपदेश पई मु संपूर्ण फोकस पाठ पढ़ा को देली। भगवान को आशीर्वाद 10 रे फर्स्ट क्लास रे पास भी कली किंतु सत कहूछि सही बयस मु केवल गोटे मासे कथा होइथिली। तापरे सी मते केबे डिस्टर्ब करी कि मोर भी ता कथा मने पड़ेनी। तमे काले आउ काहाठारु सुनी मते खराब भाबिबो सेथिपई मु तुमको आगुआ कहिथिली। मंटू कहिला, हाँ ठीक अछि मोर तुम उपरे विश्वास अछि तमे व्यस्त हुअनी। सेतेबेले सिना एही कथा एते सिंपल सरीगला किंतु पर जेबे भी छोट झगड़ा हुए मंटू दीपा को राकेश कथा कही कष्ट दीपा आरंभ कला। हृदय खोला पिलाटे होइथिबारु दीपा मंटू को अतीत कथा कहिथिला किंतु मंटू एहाको सुजोग भली व्यवहार कला। एमिति गोटे दिन झगड़ा एते बढ़ीगला कि दीपा मंटू पाय 2 मास कथाबार्ता बंद होईगला। दीपा मंटू को बहुत भल पाउथिला से ताको छाड़ीबाकू चाहू नथिला। सेथिपई दीपा निज भूल पारिला। जदि से एही मंटू को सत कथाटा कहि नथांता तेबे हुए तो सबू ठीक चली था। दीपा मंटू को भूल मागिबा परी सेमानक संपर्क पुणी पूर्व भली चलिला। बापा माँ राजी न हेबारु से माने मध्य बाध्य होई गोटे मंदिर रे विवाह कले एवं कटक रे भड़ा घरे रहिले। मंटूर परिवार लोक प्राय 3 मास परे दीपा को बहु रूपे ग्रहण मध्य कले। घरे सासू ससुर आउ देढ़सुर समस्ते ताको किछि आनिनी बोली निजांतना दियंती। सेही घरे तार बड़ भौण भी थाए किंतु सी भी सहानुभूति देखाए नहीं। सासू सबुले सबु कथारे दीपा को खुणीबाकू लागुछंती। एपटे जा हाथ धरी आसीछि सी भी समस्तक कथारे पड़ी दीपा को कष्ट देउछि। अतीत रे होइथिबा सेही घटना पई दीपा एबे प्राय शांति एवं चुप रुहे किंतु मंटू यार भी फायदा उठाई ताकू अधिक मानसिक जंत्रणा देउछि। दिनकर कथा गोटे ड्रेस दुकान रे हठात राकेश सह दीपार देखा होई गला।
ସେଠାରେ ମଣ୍ଟୁ ବି ଥାଏ। ରାକେଶ ଏମିତି କ୍ୱାଜୁଆଲି ପଚାରିଲା, ଆଉ ଦୀପା ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ତ? ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଖବର କ'ଣ? ଦୀପା ହସିକି କହିଲା, ଆରେ ରାକେଶ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମଣ୍ଟୁ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ବାହାଘର ସରିଲାଣି ନା ସେମିତି ଲଫଙ୍ଗାଗିରି ଚାଲିଛି? ରାକେଶ କହିଲା, ଆରେ ନା ମୁଁ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିସାରି ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ମଣ୍ଟୁ ସିନା ସାମ୍ନାରୁ ହସ ହସ ମୁହଁ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ରାଗରେ ତମ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଣ୍ଟୁର ଅସଲ ଚରିତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ରାଗରେ ସିଏ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ମିଳିଗଲା। ଯା ଏବେ ତା ସହ ପଳା, ମୋ ସାଥିରେ ରହିବା ଆଉ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଦୀପା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ସିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ ରାକେଶକୁ ତାର ନାଁ ଧରି ଡାକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ସିଏ ମଣ୍ଟୁର ରାଗକୁ ବି ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଛ କହିଲା। କେଉଁ ରାକେଶ? ସିଏ ରାକେଶ ନୁହେଁ, ସିଏ ମିଥୁନ, ମୋ ପିଲା ବେଳର ସାଙ୍ଗ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀପା କେବଳ ଡରିକି ଏପରି ମିଛ କହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ସିଏ ଏକଥା ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ରାକେଶର ଦୀପା ସହ କୌଣସି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ରାକେଶ ସହ ତାର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଦୀପା କେବଳ ମଣ୍ଟୁକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଏହି କଥା ଚାହିଁକି ବି ମଣ୍ଟୁକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା କି ଦୀପା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାର ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବେ ତ ଦୀପାର ବାପ ଘର ଲୋକ ବି ଦୀପାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ କିପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାରିବେ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମଣ୍ଟୁ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା। ସିଏ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମଣ୍ଟୁ ଯେବେ ଏହା ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବେ, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଇବେ।